जय जगन्नाथ पिला माने तुम समस्त की स्वागत करुच्ची आज आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो रे। तो आज वीडियो आम डिस्कसन करबा हमर 9 अक्टोबर शिफ्ट 1 रे पड़ितबा मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन गुडा को आज आम डिस्कसन करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा। प्रथम कथा हला जे मु ऑलरेडी पिला माने दुई तीनोटी वीडियो पिला माने ऑलरेडी मु अपलोड कर देछि। ऑलरेडी मु तीनोटी वीडियो अपलोड कर देछि। तो मैंने कौन करी मु चैनल गोटे अच्छी प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट सेठी जाके देखि परिबो तीनोटी जाक वीडियो को। आ से तीनोटी जाक वीडियो रे मु 8 अक्टोबर रो तीनटा को शिफ्ट को मु डिस्कशन कर देछि। आ एई जो सीरीज टा चलिबो इतर पाखा पाखी मु 13 रु 14 टा पिला माने 13 रु 14 टा शिफ्ट रो आरआई अमीन आरआई अमीन आरआई अमीन रो टोटल कहया गले 13 रु 14 टा शिफ्ट रो आरआई अमीन टोटल क्वेश्चन पेपर को मु डिस्कशन करबी कारण मो पाखरे 13 रु 14 टा ही क्वेश्चन पेपर अछि। तो तम मान पाखरे जदी किछि एक्स्ट्रा सीट रो क्वेश्चन पेपर अछि बा किछि एक्स्ट्रा डे रो जदी किछि क्वेश्चन पेपर अछि ताल तम मान मते 7894749676 एई नंबर रे पिला माने मते मेसेज सॉरी मते मेसेज करि परबो व्हाट्सएप रे मेसेज करिकि मते क्वेश्चन पेपर सेंड करि परबो जदि तम मान पाखरे कोनोसी भी आरआई अमीनर शिफ्ट रो क्वेश्चन पेपर जदि अछि। ठीक अछि किंतु मो पाखरे 13 रु 14 टा क्वेश्चन अछि मु कलेक्शन करूछि एबे भी गोटे दिटा पिला जो माने कि मते क्वेश्चन पेपर सेंड कलेनी किंतु जदि तम माने पाखरे जदि किछिटा जदि क्वेश्चन पेपर अछि ताले मते सेंड करि परबो आ ताकु मु YouTube रे पूरा फ्री रे तम मानगारे डिस्कशन करबी। चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। आज आ लेट करबा नहीं बेसी गपसप करबा जे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पिला माने आ गोटे कथा पिला माने जो क्वेश्चन गुडा मु करूचे ता पूर्व आग निजे ट्राई कर खाली हमते वीडियो देखले किछ लाभ होबने निजे ट्राई करो आसु कि न आसु हेटा मैटर करेनी किंतु निजे ट्राई करबा डेटा मैटर करे। ठीक अछि तो निजे ट्राई करो तापरे मु तो आपन को सॉल्यूशन दउची तो ताको एनालिसिस करो देखिबे आपन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हेबे। आ सब दिन पिला माने गोटे ना दुईटा पिला माने मॉक टेस्ट दियो सेटा तमरो एग्जाम पे बहुत बेटर हबो। चलो स्टार्ट करिया पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 को देखो अमित इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एट ए एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% इज रिसीव्ड 60,300 आज इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर 4 वर्ष पर ताको केते सुध मिलछि 6,300 ताको सुध मिलछि। हमको प्रिंसिपल पचारछि एटा गोटे सिंपल इंटरेस्ट गोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन टा आपण पीआरटी भाई 100 पके देला आंसर बाहरी पड़ो। प्रिंसिपल रेट हम केते देछि रेट देछि 12% टाइम हला 4 वर्ष डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू हम सुध केते मिलला पिला माने 60,300 सुध मिलला। तो आमे कोन करिया पिला माने जदी 12 रे काटले 12 पंचा 12 पंचा 60 हेजिबो तापर पिला माने आकुथर कटिबो 12 रे काटले 12 शून्य शून्य 3 30 हेजिबो केते 12 शून्य शून्य 30 हेजिबो ना 30 होबनी हां 30 हेजिबो पिला माने 12 दुगुणे पिला माने 24 2 रे पिला कटि जिवो 2 रे कटि गला बळि जिवो केते 6 बळि जिवो केते 3 24 हेले 6 बळि जिवो 60 हेजिबो 12 पंचा पिला माने 60 5025 बाहरी पड़िबो केते काटिले 4 जदी फर्दर काटिबा तो 4 रे पिला माने एटा तो कटिबोनी डबल जीरो कले कटि जिवो 5025 डबल जीरो कले 4 रे पिला माने कटि जिवो 4 रे काटले 4 रे काटले 4 के 4 तापरे बड जो 4 दुगुणे 8 तापरे 4 पंचा 20 4 हेले 4 पंचा 20 4 16 को पिला माने 24 तापर 4 दुगुणे 8 4 पंचा 20 125 625 कोडी अछि 125 625 ऑप्शन नंबर सी रे अछि 125 625। चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द रेडियस ऑफ ए सिलिंड्रिकल ग्लास गोटे सिलिंड्रिकल ग्लास रो पिला माने रेडियस टा हम के देछि 7 सेंटीमीटर एटा गोटे सिलिंड्रिकल ग्लास हमें नै जिबा एटा गोटे सिलिंड्रिकल ग्लास टाइम तो थिबो ग्लास आर पिला माने जो तळ रेडियस टा अछि आकु मटे रेडियस टा ड्रा कर दोछि देखो एटा गोटे सिलिंड्रिकल ग्लास ए जो तळ जो रेडियस टा अछि ए रेडियस टा हम के देछि 7 सेंटीमीटर देछि। हाइट टा पिला माने के देछि हाइट हला 16 सेंटीमीटर देछि। ठीक अछि द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर जग जहार पिला माने वॉल्यूम केते देछि गोटे वाटर जग रो पिला माने वॉल्यूम दे देछि केते 19,712 सेंटीमीटर क्यूब हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड बी पोर्ड माने केतुटा ग्लास पिला माने बा केते ग्लास रो पानी आमे पकेबा ए जो जग टारे गोटे जग एडाला पिला माने गोटे जग धरंदु। ठीक अछि एई ग्लास साहाय्य रे एई जग रे आमे केतुटा पानी ग्लास पकेबा जा द्वारा कि जग टा पिला माने फुल हे जिवो या ही हमको पचार। ठीक अछि देखो तुम केन सॉल्व करछ प्रथम पिला माने आर पिला माने हम कोन बाहर करबा आर वॉल्यूम बाहर करबा बा ग्लास रो वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमें बाहर करबा ग्लास रो वॉल्यूम टा हमें केन बाहर पिला माने जेहेतु एटा गोटे सिलिंडर रो फार्मूला कोन पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर सिलिंडर रो वॉल्यूम रो फार्मूला पाई हला केते 22/7 आर पिला माने केते आर हला देछि 7 सेंटीमीटर 7 7 पिला माने 49 हाइट टा पिला माने केते 16 सेंटीमीटर 7 ले काटले 7 7 49 ये हिजबो 16 आ ये जो 7 16 आ गुटी किछ कटिबार अछि कि
4 ना गुटी कटिबार नहीं देख 7 को फास्ट मुझे 22 गुणी दूसरी 7 गुणे 14 4 7 गुणे 14 और ये 14 ये 14 एक 15 154 इंटू 16 16 जब आम गुणन करवा 154 आउ ये 16 तो 6 चौ 24 ये गला 4 6 5 30 1 चौ 4 30 4 34 34 2 36 6 रखीने 6 के 6 6 5 के 5 6 6 5 11 11 ये 3 11 3 के 14 4 रही एक के 1 ये जो 2 2464 टा पिला माने केते ग्लास रो वॉल्यूम ऑफ ग्लास आमको केते मिलगला 2464 मिलगला एबे आमे कोन करिवा पिला माने हमर पिला माने केतटा ए जग रो वॉल्यूम हमर केते अछि जग रो वॉल्यूम अछि 19712 अछि डिवाइडेड आमे कोन करदा पिला माने ग्लास रो वॉल्यूम मग जग रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ग्लास रो वॉल्यूम जदि एई दिटा को आमे डिवाइड करदा जहां भी आंसर बारिबो सेतुरा गिलास आमे पानी अजाडिबा देखो 2464 कर दबा 2464 टा पिला माने केते रे जीवो सेटा ला कथा 2464 टा केते रे जीवो धरंतु मु एटा 2400 अछि ना मु एटा को लिखि दोछि 2500 जदि मु 2500 कर देली आ एटा उपटा जदि मु 20000 कर देली ठीक अछि 20000 या 2500 ये पाखा पाखी गले हेरी धरंतु 2500 गले जीवनी हां हां छाड़ धर 2000 इंटू 20000 ये पाखा पाखी जाउछि केते 9 टाइम पाखा पाखी जीवो कारण 2 चौ 8 8 गले 5 हेले पाखापाखि 9 टाइम पाखापाखि जाउछि 9 टाइम माने आमे 8 रे को मल्टीप्लाई करिया देखि 8 रे मल्टीप्लाई करिया कोन होछि 2 8 ऑप्शन अछि हां 8 गोटे ऑप्शन अछि तो आमे 8 रे मल्टीप्लाई करबा 2464 8 रे मल्टीप्लाई गले 8 चौ 32 यूनिट जे 2 आसला 800 को 48 49 50 51 बस यूनिट जो 1 2 आसलानी माने 8 रे मल्टीप्लाई हबो ताकू जदि आमे 8 रे काटिबा तो आकु पिला माने काटि देले ये कोथरे कटिबा 8 रे कटिबो तो आंसर हबो किला माने केते 8 रे हबो आंसर हबो 8 आई थिंक ये क्वेश्चन आपण बुझी पारथिबे कारण देखंतु जे हमकु देदेला कोन टोटल जग रो पिला माने वॉल्यूम देदेला आ हम ग्लास रो पिला माने वॉल्यूम देदेला केतुटा ग्लास रो वॉल्यूम यूज होले हमर ए जगटा फुल हबो ता अनुसार हम कम बाहर करबा जग रो वॉल्यूम बाहर करबा आ जेतुटा जग रो वॉल्यूम बाहरबो ताकू डिवाइड कर दबा माने सॉरी जेतुटा ग्लास रो वॉल्यूम बाहरबो ताकू डिवाइड कर दबा जग रो वॉल्यूम से हमकु मिल जो आंसर आंसर केते मिलला 8 चलो जबा नेक्स्ट क्वेश्चन की गोटे मिनिट देखो ए बी सी डी गोटे ट्रापेजियम अछि गोटे मिनिट देखो ट्रापेजियम टा देखो एटा ट्रापेजियम एटा कोन गोटे ट्रापेजियम पिला माने ठीक अछि ए ट्रापेजियम रो पिला माने कोन देछि एबीसी ट्रापेजियम बीसी आ एडी जदि एटा को मु ए बी सी बीसी बीसी आ एडी पिला माने कोन छथि समान बा पैरेलल अछंती बीसी आ एडी सॉरी एटा डी होबला बीसी आ एडी पिला माने पैरेलल अछंती एसी इज इक्वल टू सीडी ए आ सी पिला माने इट होबो एसी एसी इज इक्वल टू सीडी माने एटा एटा आ एटा पिला माने इक्वल ठीक अछि एटम लिखि दो जेना भूली जे मु एसी इज इक्वल टू सीडी ठीक अछि एटा ए दिरा को इक्वल हला एबीसी रो एंगल टा पिला माने केते अछि 87 डिग्री एबीसी रो एंगल टा एटा पिला माने केते अछि ए बी सी रो एंगल टा एटा हला 87 डिग्री अछि बी ए सी रो एंगल टा केते अछि पिला माने 43 डिग्री अछि बी ए सी ए एंगल टा पिला माने केते अछि 43 डिग्री अछि तापर हमहु पचारछि व्हाट इज द मेजर ऑफ एसीडी ए सी डी माने ए एंगल टा हमहु पचारछि बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने आमे जदी ए क्वेश्चन टा दशम पिलांगर क्वेश्चन ना नवम पिलांगर क्वेश्चन हले बहुत इजी क्वेश्चन टा देखो तो माने जानि जो गोटे त्रिभुजर पिला माने तीनटा एक कोण जदी मिसिबो केते होछ 180 हेजिबो तमे जानिछ भला परे ताले हमहु कोण ए कोणटा ए जो कोणटा अछि तापर ए कोणटा आ ए कोणटा सी कोणटा ए तीनटा कोण मिसि गले केते हेजिबो 180 होबो कि नै हमहु पिला माने दुईटी कोण दे दिछि गोटे जे 83 आ गोटे जे 87 दे दिछि दुईटा कोण दे दिछि तृतीय कोणटा पिला माने केते होबो बाहर कदा चलो देखो गोटे अछि 87 आ गोटे अछि केते 43 गोटे मिनिट 87 प्लस 43 ये जो 7 3 10 ये पाखा पाखी हेजिबो केते 4 130 130 पाखा पाखी जाउची हां 130 पाखा पाखी जाउची माने एई दीटा को मिसिक पिला माने 130 आ 130 180 जदी 130 को माइनस करबा हम केते पिला माने 50 ताले एटा केते हेजो 50 डिग्री हेजो कारण तीनटा को कोन एटा गोटे त्रिभुज आपण देखि पारतो एटा गोटे त्रिभुज कि नै मन तो त्रिभुजर सब तीन कोणर समष्टि कोन 180 एटा एटा गोटे त्रिभुज ए त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते 180 हमको ऑलरेडी पिला माने दुईटी कोण देई देछि गोटेला 43 गोटेला 87 43 और 87 मिसे देले केते होछ 130 130 रु जदि हम 180 को माइनस करे ताले हम पाई गले सी कोणटा को पाई गले ठीक अछि आ गोटे कथा पिला माने तमे जानि जो जदि गोटे पैरेलल दुईटा लाइन अछि बा पैरेलल दुईटी लाइन अछि आ पिला माने आ गोटे पिला माने छेदक आसी जदि दीटा को पिला माने लाइन को जदि छेद करूची गोटे पैरेलल लाइन अछि सपोज हला ए आ डी गोटे पैरेलल लाइन आ बी आ सी दीटा गोटे पैरेलल लाइन ए पैरेलल लाइन को जदि गोटे छेदक आसी की
छेद करुच्ची ना ताहले पिलामाने कौन हम पिलामाने मन रखी था तार पिलामाने जो कोण गुड़ा न थाए जो छेदक साइड जो कोण गुड़ा थाए जमीती कि मन रख एटा है एसीडी ए आमर जो रहे এই কোণটা এই কোণটা বি সরি এটা কেতে হবো বি এইটি মু গোটে পয়েন্ট দেই দউছি এই পয়েন্টটা যদি মু ଦେଇଦେବି ই এটাକୁ এফ দেই দউছি ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛେଦକ ଆସିକି ଦୁଇଟି ପାରାଲାଲ ଲାଇନକୁ ଯଦି ଛେଦ କରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ଇ ଇ ଏଫ ଇ ଏଫ ବି এই কোণটা কাହା ସହ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ହବ এই কোণ ସହ ଇକ୍ୱାଲ ହବ କାହା ସହ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ହବ এই কোণটা ସହ ইকুয়াল হব ঠিক আছে এই কোণটা সহ ইকুয়াল হব কম পাই ইকুয়াল হব কারণ গোটে এই দুইটা পিলা মানে প্যারালাল হলা এটা তো মানে বহুত পিলা বেলা কনসেপ্ট আমি পিলা বেলা পড়িଥିଲେ অষ্টমরে দেখিথাও হলা তাহলে পিলা মানে এই আ ভ্যালুটা পিলা মানে কেতে ভারি পড়িব আ ভ্যালুটা ভারি পড়ে 50 ঠিক আছে কারণ এইটা পিলা মানে গোটে ছেদক সরি এইটা গোটে লাইন ଆଉ এইটা গোটে লাইন তাকে প্যারালাল লাইনটা আকো পিলা মানে ছেদ করছি কি বিসি ছেদ করছি তো পিলা মানে এଠି পিলা মানে কেতে ଅଛି 50 যদি এইটা যদি 50 हुए তাহলে এই কোণটা সি এ ডি এই কোণটা পিলা মানে কেতে হবে 50 হব ঠিক আছে ଆମକୁ ପିଲା ମାନେ এই কোণটা মিলিগলা 50 মিলিগলা দেন আমি পিলা মানে কোন କରିବା পিলা মানে দেখো প্রথমରୁ পিলা মানে তমକୁ এই পয়েন্টটা পিলা মানে মনে ଅଛି কি নাই এসি ইজ ইকুয়াল টু সিটি ଅଛି এই এসি ইজ ইকুয়াল টু সিটি ଅଛି যদি এসি ইজ ইকুয়াল টু যদি সিটি ଅଛି তাহলে ତମେ দেখি পারতো যদি এসি ইজ ইকুয়াল টু সিটি ଅଛି এই ত্রিভুজটাକୁ নিও মাকু ইরেজ কৰি দଉଛି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ দেখি ଏ ଶଳା ପୁରା ଇରେଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ପୁରା ମୂଳରୁ କରିବାକୁ ପଡେ ଏଇଟା ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବନି ଆନ୍ସରଟା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି ମୂଳରୁ ବେକାରଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଟିକେ ତରବରରେ ଇରେଜ କରିଦେଲି ସବୁ ଦେଖ ଦେଖ এইটা ହେଲା ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ঠিক ଅଛି ଟ୍ରାପିଜିୟମଟା କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଳି ଦେଖାଗଲା ଦେଖାଯାଅ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ঠিক ଅଛି এই ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଇছে ନା ଏସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଟି ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଏଇଟା ହେଲା ବି ଏଇଟା ହେଲା ସି ଏଇଟା ହେଲା ଡି ঠিক ଅଛି ଏବିସି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଏଇ କୋଣଟା ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଥିଲା ଏଇ କୋଣଟା ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା କେତେ 43 ବି ଏସ୍ ସି 43 डिग्री এইটা ହେଲା 87 डिग्री तो এইটা আমি বাহার করলে কেতে বাহার কলা 50 বাহার কলে কারণ তিনটা ত্রিভুজ তিন গুণ মিশি গলে কেতে 50 যদি এইটা যদি 50 हुए এইটা পিলা মানে 50 হবো কারণ এইটা হলা প্যারালাল তারপরে এইটা বি গোটে প্যারালাল লাইন ভিতরে দুইটা হলা ছেদক সরি এইটা হলা ছেদক এসিটা হলা ছেদক তেণু এই কোণ ইজ ইকুয়াল টু এই কোণ হবো এসিবি ইজ ইকুয়াল টু সি এ ডি হবো দেখন্তু যেহেতু এই দুইটাক লাইন পিলা মানে সমান বা এই দুইটাক লাইন পুরা ইকুয়াল লেখা হয়েছে না এবি সরি এসসি ইজ ইকুয়াল টু সিডি দুইটাক লাইন এসসি ইজ ইকুয়াল টু সি যদি ইকুয়াল তাহলে এইটা কোউ প্রকার ত্রিভুজ হয়ে গলা এইটা মানে যেহেতু দুইটাক লাইন সমান তাহলে এইটা কোউ ভଳି ত্রিভুজ হলা এটা হলা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কোটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এই সেকশনটা ভালসে দেখো এই সেকশনটারে এই যে ত্রিভুজটা রহিলা সেটা হলা কোউ প্রকার ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হলা মাকু ইরেজ করে দউছি এটা হল কোণ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ গলা যদি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজর তো মানে জানিছ ভাল ভাবে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজর যে পাখাপাখি কোণ দুইটা থাকে সেটা সমান থাকে ঠিক আছে তাহলে সি সিএডি ইজ ইকুয়াল টু এডিসি এইটা বি পিলা মানে 50 হয়ে যাব তো মানে ভালো ভাবে জানিছ যদি এইটা হলা 50 এইটা যদি 50 তাহলে এইটা 50 হয়ে যাব তাহলে 50 হয়ে গলা তাহলে এই কোণটা পিলা মানে কেতে রহব বড়কা তিনটা কোণ মিশলে কেতে 180 ଆଉ এইটা পিলা মানে 50 কেতে গলা 80 সরি 50 100 হয়ে গলা এইটা তাহলে কেতে হবে 80 হব তো आंसर পিলা মানে হবে 80 ঠিক আছে ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ନା ଲେଖିକି ବୁଝେଇଦେବି କି ଲେଖିକି ବୁଝେଇବାଟା ଟିକେ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଫିର ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଉଥରେ ଦେଖ এই ଜୋମେଟ୍ରି ପାଇଁ ବଢିଆ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା କାରଣ ମୁଁ ମାନେ ଜୋମେଟ୍ରିଟା ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ହେଲା ଜୋମେଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କର ହେଲା ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କର ଜୋମେଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ଦେଖ এইটা ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ପିଲାମାନେ এটা লাস্ট টাইম আପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଯିବା ଦେଖ এইটা ହେଲା ଏ এইটা ହେଲା ବି এইটা ହେଲା ସି এইটা ହେଲା ଡି ଆମକୁ ଏଇ କୋଣଟା ଦେଲା କେତେ ଦେଲା ଏଇ କୋଣଟା ଦେଲା ଆମର 43 डिग्री ଏଇ କୋଣଟା ଦେଲା ଏଇ କୋଣଟା ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 83 डिग्री ଦେଇଛି ନା 87 डिग्री ଦେଇଛି ବା 87 डिग्री ଦେଇଛି 43 ଆଉ 87 ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି 130 ତିନିଟାକୁ କୋଣ ମିଶିଲେ ଆମର କେତେ 180 180 ରୁ ଯଦି 130 ଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 50 ଯଦି ଏଇ କୋଣଟା ଯଦି 50 ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ଲାଇନଟା ଆଉ ଏଇ ଲାଇନଟା ପିଲାମାନେ ପାରାଲାଲ ଏସିଟା ପିଲାମାନେ ଛେଦକ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି 50 ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଉ 50 ঠিক ଅଛି ମାନେ ଏ କୋଣଟା ଆଉ ସି କୋଣଟା ପିଲାମାନେ ଦିଟାକ ସମାନ ହେବେ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଛେଦକଟା କିଏ ସି କୋଣଟା ହେଲେ ଛେଦକ ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ତାପରେ ଏଇ ଦିଟାକ ଏଇ ଯୋଉ ଏସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଡି ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଅଛି ବା ଏଇ ଲାଇନଟା ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ଏଇ ଲାଇନଟା ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯଦି ଦିଟାକ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ସମଦ୍ବିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସମଦ୍ବିବାହୁ କ'ଣ ବୋର୍ଡଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ସମଦ୍ବିବାହୁ
समद्विबाहु पिला त्रिभुज जदि समद्विबाहु त्रिभुज तार पिला पाखापाखि कोण दुटा सामान हम ठीक अच्छे तो यहाँ यदि 50 हुए यहाँ पिला 50 हम तो डी कोणटा के डीटा 50 हो आमको पिला ए त्रिभुजटा देख गोटे ए सी डी आमको ए सी डी त्रिभुजटा तुम देख ए सी डी त्रिभुज पिला ए कोणटा के मिलगला ए कोणटा आमको के मिलगला ए कोणटा मिलगला 50 आमको डी कोणटा भी मिलगला के 50 ताहले तीनटा को कोण मिसले हमर केते हबो 180 हबा दरकार तो ऑब्वियसली कहते सी कोणटा केते हबो सी कोणटा 80 हबो तो हमको सी रो वैल्यूटा एटा मिल गला 80 बुझले कथा क्लियर हे हेतु आई थिंक क्वेश्चन टा माने आउ जदि डेप्थ को आपण माने जाऊ चाहउछन ना तो व्यस्त होंदिना गोटे क्लास आसीबो जोतरी पाखा बाकी 100 200 टा क्वेश्चन मानिबी पूरा टोटल जतिको ज्योमेट्री थिबो तक पूरा शेष करबी हला मे भी अधिक क्वेश्चन लागि पारे कारण ज्योमेट्री टा गोटे बहुत बड़ चैप्टर तो सब शेष करबा हला बाकी एतिकी तमन दे सब्सक्राइब करी चैनल सर रो बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस आसुची तापर देखो which of the following will be the roots of the equation 2x square minus 10x plus 8 माने ई इक्वेशन टाको सॉल्व कले x रो वैल्यू कोन हबो हमको पचारछि एती कथा कोन x रो तो दुईटी वैल्यू बाहरिबो से दुईटी वैल्यू हमर कोन हबो सेटाला पचारछि देखो इक्वेशन टा प्रथम लिखि दोछि 2x square minus 10x plus 8 is equal to 0 अछि ठीक अछि देखो हमको पिला माने एमिति दुईटी संख्या दरकार एटा कटि जबै कोथरे 2 रे कटुछि पिला माने आको 2 रे प्रथम काटि दबा देखो 2 रे काटले एटा x square 2 रे तो कटुछि हां x square minus 5x एटा जो प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देखो आको एटा हमर दरकार नै आर सह हमर के संपर्क नै देखो ए जो इक्वेशन रहिला इक्वेशन पिला माने मझिरे कोन अछि 5 अछि माइनस 5 अछि त मन माने भाबो एमिति दुईटी संख्या भाबो जो संख्या को गुणिले पिला माने 4 होतो एटी 4 अछि ना गुणिले केते होतो गुणिले हमर 4 होतो ताको पिला माने मिसै देले माइनस 5 होतो मिसैले केते होतो माइनस 5 प्रथम इमेजिन कर -5 कौन कौन मिसेले -5 हम ठीक अच्छे इमेजिन कर कौन कौन मिसेले -5 ऑब्वियसली कथा -1 आ -4 मिसेदेले पिले केते हिजो -5 हिजो आ -1 को -4 जदि गुणिबा ताले केते हिजो 4 ही बारिबो कि नै ताले हमको दुईटी संख्या मिल गला गोटेला कोन -1 गोटेला -4 ताको पिला चैनल पुट कर दबा देखो ये हिजो केते x स्क्वायर -4x -x + 4 इज इक्वल टू पिला माने 0 आको जदि हम ये करिया माने जदि टाणी दबा त ये केते जो x कॉमन जिवरी x - 4 तापरे -1 x - 4 इज इक्वल टू 0 जहार भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गुडा होउनी बा टिके डाउट अछि ता पई मागो वीडियो आनिबे हला किंतु मागो ई सीरीज टा कंप्लीट करला पर जाके कथा माने मो पाखर जो 14टा 15टा पाखा भाई क्वेश्चन अछि आ पिला माने मते धीरे धीरे क्वेश्चन पठाउचंती जो माने पठाउचंती समान को भी धन्यवाद तो क्वेश्चन पिला माने सबुतो क्वेश्चन जेति कि मोर अवेलेबल ताको सबुतो शेष कर देबे आ गोटे मैराथन भलिया गोटे वीडियो अपलोड कर देला पर जाके मो सब चैप्टर वाइज जानिबे एबे जेतु ओटीईटी टा पिला माने पाखा पाखी पहुंचलानी तो ओटीईटी रो मैथमेटिक्स सेक्शन में पिला माने मोर कंप्लीट करे टारगेट अछि तो सेति पे ओटीईटी रो प्रीवियस ईयर मागु आनिबी तो बहुत जिंस आगु भाबिछि करिया पई किंतु आपण मानकर सपोर्ट दरकार सेति में गोटे लाइक आ सब्सक्राइब टा जेमिति दरकार ठीक अछि आपन लाइक आ सब्सक्राइब टा ही मैटर करे मो पे कारण ए सब जिंस सब फ्री रे मु YouTube रे पठेबी कोन से आपन टंका टे नेबेनी तो सेति पे आपन कोन टिके लाइक आ सब्सक्राइब टे करी सपोर्ट टे देखेबे देखंतु ये पिला माने x - 1 पळे आसो x - 1 ये जो केते x - 4 तो x रो वैल्यू गोटे आसो x रो वैल्यू गोटे आसो 1 आ गोटे आसो 4 कोठी अछि ऑप्शन रे 1 ही अछि ऑप्शन रे तो ऑप्शन नंबर 3 टा आंसर ठीक अछि ऑप्शन अछि ना एडी 1 अछि 4 थिले 4 आंसर हितरा जेतु 1 अछि तो 1 ही आंसर हबो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पिला माने इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ y फॉर 2 ईयर एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंड एनुअली 312 टका 8 टका ये केते टका हमको मिलछि 312 टका मिलछि शुद्ध मिलछि एटा केते एनुअल इंटरेस्ट हां हमको एनुअल इंटरेस्ट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट हमको केते मिलछि 312 एटा को आगो लिखि दबा देन द टोटल अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर माने 2 वर्ष परे आमे केते अमाउंट तको पे करबा जदि हमको शुद्ध एति टका मिलिछि 2 वर्ष परे अमाउंट ता पिला माने केते हबो ठीक अछि आ इंटरेस्ट पिला माने केते 8% 8% ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू कोन 8 बाय जदि 100 करबा ये पाखा पाखी होछि केते 2 बाय 25 होछि माने प्रथम वर्ष रे केते हिजो 25 रु 26 हिजो प्रथम वर्ष रे सेकंड वर्ष रे भी 25 रु पिला माने 26 हिजो गोटे मिनिट गोटे कॉल डे असलानी गोटे मिनिट तो प्रथम वर्ष पई कोन ना 25 रु 26 हिजो सेकंड वर्ष में 25 रु 26 हिजो 25 रो स्क्वायर टा आपण मन तो जानिथिबे 625 26 रो स्क्वायर टा भी आपण मन जानथिबे 729 स्क्वायर आ क्यूब गुडा पिला माने मन रखिया पिला माने मैंडेटरी नले कैलकुलेशन बहुत स्लो हबो एना ए जगह रे बसी कि 25 इंटू 25 जदि करिवे आपण बसी परीक्षा रे ताले एटा बहुत असुविधा हबो तो सेति पे आपण 25 स्क्वायर आ क्यूब टिके मन रखि दंतु माइंड रे टिके मन रखि दंतु ठीक अछि ना देखंतु 125 रु 729 केते बढ़िछि ये पाखा बाकी 100 बढ़ि जाइछि
25 ଇଏ ହେଇଗଲା 4 ତ 104 ବଢିଛି 104 ବଢିଛି ଏଇ ଯୋଉ 104 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 312 ଦେଇଛି କହିଛି ନା ଆନୁଆଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇ ଗ୍ୟାପଟା ହେଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମକୁ 312 ଦେଇଛି କେତେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି 312 ଟା କାହାର 104 ର ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଦରକାର ସରି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଣା ହେଇଛି 3 ଗୁଣା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4 3 12 ନା 3 ଗୁଣା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆମେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେ କରିବା ଆମାଉଣ୍ଟ କଥା ପଚାରିବା ମାନେ 729 ରେ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 9 3 27 3 ଦୁଗୁଣେ 6 7 8 7 3 21 2187 କୋଉଠି ଅଛି 2187 ଏଇଠି ଅଛି ଅପସନ ନंबर 2 ରେ ଅଛି 2187 ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टू इनलेट पाइप्स कैन फिल ए वाटर टैंक इन 30 मिनिट्स एंड 45 मिनिट रेस्पेक्टिवली दीटा इनलेट पाइप अच्छे जे कि गोटे वाटर टैंक को फिल कर 30 मिनिट रे आउ 45 मिनिट रे फिल अप कर and an outlet pipe can empty 20 gallons of water per minute if all three pipes work together they fill the empty tank in 45 मिनिट देखंतु हमर गोटे गोटे टांकी अछि जोथरे कि गोटे पाइप ए अछि आ गोटे पाइप बी अछि ठीक अछि पाइप ए केते समय रे पिला माने गोटे टांकीटा फिल अप कर दबो 30 मिनिट रे गोटे टांकी को फिल अप कर दबो पाइप बी पिला माने 45 मिनिट रे गोटे टांकीटा को फिल अप कर दबो ठीक अछि तापर पिला माने जदी तीनटा को पाइप मिसंती गोटे अछि गोटे आ गोटे पिला माने इनलेट पाइप अछि सॉरी गोटे इनलेट पाइप अछि जे कि पानी गुडा बाहर करूछ माइनस करूछ तो तीनटा को जदी पिला माने मिसी जिवे तो से माने पिला माने केते समय रे पिला माने फुल करिवे 45 मिनिट रे खाली कर देबे सॉरी 45 मिनिट रे दे कैन फिल द एम्प्टी टैंक सॉरी 45 मिनिट रे पिला माने फुल कर देबे ठीक अछि देखंतु ए प्लस बी माइनस सी कारण गोटे पाइप खाली करिवो इज इक्वल टू केते हो 45 आर जदी एलसीएम नबा ये जो 90 3 काटले 3 3 की दुगुणे दुगुणे ठीक अछि देखो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक माने जो 90 यूनिट रो वैल्यूटा हमको पचारछि देखो त माने एडी गोटे जिंस देखि परथबो देखो देखो ए बी और सी जदी ए बी सी मिसी की पिला माने केते यूनिट रो काम करछन 2 यूनिट रो काम करछन ए प्लस बी माइनस सी 2 यूनिट रो काम कर दछन ए पिला माने केते यूनिट रो काम करछि 3 यूनिट रो काम करछि बी पिला माने दिन को केते यूनिट रो काम करछि पिला माने बा गोटे देखंतु एटा जो भाला एटा एफिशिएंसी भाला एफिशिएंसी एटा पर मिनिट रे से केते काम करछन पर मिनिट रे 3 यूनिट रो काम कर दउछि पर मिनिट रे 2 यूनिट रो काम करछि आ पर यूनिट रे 3 जण मिसछन से माने 2 यूनिट रो काम करछन ए पिला माने 3 यूनिट रो काम कला बी पिला माने केते यूनिट रो काम करछि 2 यूनिट रो काम तारे सी रो वैल्यू पिला माने केते हबो 3 2 5 5 रे आर पटु पळेला तारे केते जो पिला माने ए हिजबो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 3 हिजबो तो सी रो एफिशिएंसी केते 3 ऑब्वियसली कथा सी रो एफिशिएंसी हमें 3 पाई गले तापर एबे कोन करिया पिला माने देखो ई जो 3 जो लिखा हैनी हमको एठी देखो गोटे पॉइंट लिखा हैछि an outlet pipe can empty 20 gallons of water per minute एठी तो आंसर बाहर पले एठी देखो सी रो वैल्यू हला केते 3 ए 3 रो वैल्यू हमको 20 देछि बुझिलो कि नै माने सी कोना गोटे मिनिट रे 3 यूनिट रो काम करिवो जदि गोटे मिनिट रे 3 यूनिट रो काम करूची आ एठी पिला लिखा हैछि गोटे आउटलेट पाइप 20 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनिट रे बाहर करछि माने गोटे मिनिट से 3 यूनिट रो काम करछि आ 3 यूनिट रो वैल्यू हमको 20 देछि बुझिबला कथा 3 यूनिट रो वैल्यू हमको केते देला 20 देला ताले गोटे यूनिट रो पिला माने वैल्यू केते हबो ऑब्वियसली कथा 20 बाई 3 हे जिवो जदि गोटे यूनिट रो वैल्यू 20 बाई 3 हमको 90 यूनिट माने टोटल टैंक रो कैपेसिटी इंटू 90 कर दबा आंसर एटी पाई गलो 3 3 की 9 एते इजी क्वेश्चन बोली भाबी नथली 3 2 गुणे 6 माने 600 मु हइली टिके डिफिकल्ट हो बोली देखो 600 ऑप्शन नंबर ए हला आंसर ना मु कोठी मिस्टेक करछि टू इनलेट पाइप कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनिट्स 45 मिनिट रेस्पेक्टिवली ठीक अछि 20 गैलन्स ऑफ वाटर माने सी खाली करछि 20 गैलन्स ऑफ वाटर 20 नहीं ठीक अछि प्लान क्वेश्चन पूरा ठीक अछि आंसर पूरा परफेक्ट अछि बडा क्वेश्चन थिला चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन की देखंतु 7 नंबर क्वेश्चन पिला माने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 70 और 90 एंड द एवरेज ऑफ द मल्टीपल ऑफ 2 माने 2 रो मल्टीपल का का भीतर 10 आ 60 भीतर 2 रो मल्टीपल तांकर एवरेज बार करिकि आमे कोना डिफरेंस करबा तार आंसर बारे देखो 70 और 90 भीतर 70 रु 90 भीतर हमरो केतुरा पिला माने प्राइम नंबर अछंदी प्राइम नंबर माने कोन जो संख्या मात्र दुईटी संख्या सह डिविजिबल होबो सेटा हला प्राइम नंबर दुईटी संख्या कोन एक सह डिविजिबल होबो ता निज सह डिविजिबल होबो ठीक अछि ना प्राइम माने कोन जो संख्या एक द्वारा डिविजिबल होबो ता निज निज नंबर द्वारा डिविजिबल होबो से ही केवल प्राइम नंबर देखो 70 पर केते आसीबो 71 हां 71 गोटे प्राइम नंबर होबो 71 72 दबनी 73 गोटे प्राइम नंबर होबो 73 पर 69 गोटे प्राइम नंबर सॉरी 79 गोटे प्राइम नंबर होबो तापरे 82 नो 80 नो 83 होबो 83 गोटे गोटे ना 83 भी गोटे प्राइम नंबर होबो 83 पर 84 होबनी 85 85 होबनी 86 होबनी 27 87 87 बोध होबना कोन 4 87
आठ सत छपन्न ना 87 भी हेनी पे 87 भी हेनी 87 भी हेनी तापर 88 89 भी गोटे प्राइम नंबर आम हम है तो 1 2 3 4 5 तो 5 रे डिवाइड करिया क्या सब मिसई देकी 9 9 3 12 12 12 है 12 9 मिसीगले के 12 ये पाखापाखि 4 तापर 3 5 1 ये पाखापाखि गोटे मिनिट गोटे भूल एरर रहा कि 71 गोटे प्राइम नंबर हम 73 भी गोटे प्राइम नंबर हम 79 79 80 81 83 83 87 87 तक हाँ नाइन ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे आम आंसर पूरा ठीक बाहर करचे गोटे मिनिट देख 9 9 रे 8 मिसिबो सॉरी 9 9 3 है 12 12 पिला माने 12 रे मिसी गले 12 8 20 है केते 21 12 12 9 है केते हमर 21 21 21 रे 3 मिसिबो 21 3 है 24 24 गला 25 5 रहबो यूनिट डिजिट रे 25 तापर 8 8 16 16 16 8 है 24 रे गले केते 23 23 7 मिसे केते 30 30 7 37 38 39 39 395 5 रे काटले ये जो 5 5 7 35 तापर 45 5 9 45 ये बारी गला केते 79 79 सह काहाकू डिवाइड करबा पिला माने आक डिफरेंस ना 10 रु 60 भितर हमर 2 द्वारा डिविजिबल 10 रे 10 पर 2 केते मिसले हो 12 मिसले हो 10 रे 2 मिसले केते 12 12 टा 2 रे कटिबो 60 पूर्व केते 59 तो आंक एवरेज केते बाहरियो 12 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 ये गोटे मिनिट सॉरी 58 बाहरियो ना 58 58 कटिबो 12 प्लस 58 बाय 2 ये पाखापाखि पळे आसीबो 58 रे जदि हम करबा 2 हेले 70 पाखापाखि होची 70 बाय 2 हेला केते 35 एटा बुझी पाले ना नहीं ये जो 12 प्लस 58 बाय 2 कले मन रखितांतु जेते बेले एवरेज बाहर करचंदी जो कॉमन मल्टीपल जदि 2 अछि ताक सॉरी कॉमन डिफरेंस जदि 2 अछि पिला माने जदि 2 माने जदि हमको एपी फॉर्म रे देछि एपी फॉर्म रे जदि देछि आ कॉमन डिफरेंस जदि 2 अछि जदि ताकर हम एवरेज बाहर करबे ताले हम केमिति बाहर करबे पिला माने प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय शेष संख्या बा देखंतु प्रथम संख्या ला केते 12 डिवाइडेड बाय शेष संख्या ला केते 58 डिवाइडेड बाय 2 एटा ला एवरेज रो फार्मूला ठीक अछि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 जदि आंकर कॉमन डिफरेंस जदि 2 अछि ठीक अछि एटा ला गोटे एपी ला गोटे बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला एपी विषय पढ़ेबी पूरा टोटल मैथमेटिक्स भी आपको यूट्यूब पूरा फ्री रे कंप्लीट होबो टिके खाली टाइम मत लागो बहुत सारा प्रीवियस ईयर ताको शेष कर देला पर जाई मो निजर कोर्स स्टार्ट करबी यूट्यूब रे पूरा फ्री रे ठीक अछि एठी प्लान हम केते पाइला 35 तो 79 रो ये गले जो 4 कोठी अछि यूनिट 04 44 तो 44 वाला आंसर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की 8 नंबर क्वेश्चन टा पिला माने देखो 8 नंबर क्वेश्चन टा कोन अछि 8 नंबर क्वेश्चन टा पिला माने अछि from a taxi stand two cabs start at an interval of 27 minutes ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାବ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଦୁଇଟି କ୍ୟାବ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛି କେମିତି କ୍ରସ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ୍ 27 ମିନିଟ୍ ସପୋଜ ଆପଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିନା ଆପଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ ଦେଖିଲେ ସେଇ କାର୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କାର୍ ଦେଖିବେ ସେଇ କାର୍ଟା प्रथम कार जितेबाला देखिए आप सेकेंड कार्टा 27 मिनिट पर देखुं जदि प्रथम कार्टा को आप यहाँ प्रथम कार्टा जदि प्रथम कार्टा जदि आप ये देखुं ना सेकेंड कार्टा जितेबाला आप देखिए सेकेंड कार्टा एपटू आसूसी ये सेकेंड कार्टा को आप 27 मिनिट पर देखुं 27 मिनिट भितर आप देखिए प्रथम कार्टा से कौन ये जगह आसी पहुँचे कि नहीं आप जितेबाला सेकेंड कार्टा को देखुं यहाँ कौन सेकेंड कार को जितेबाला आप देखुं प्रथम कार्टा कौन 27 मिनिट आगुआ पड़े माने आंक भीतर जो गैपटा रहिबो से गैपटा केते 27 मिनिट आपण प्रथम कार्टा को देखिले से तापर आउ गोटे कार्टा को देखिले सेकेंड कार्टा जो आप देखुं प्रथम कार्टा पे मैंने किसी बाट बढ़ी आगे जाइए कि नहीं जिते बाट आगे जाऊ आम जाने केते बाट आगे जाइए किंतु जितकी बाट गला से 27 मिनिट आगे पड़े माने प्रथम आप प्रथम कार्टा देखिले 27 मिनिट आगे पड़े तापर आप सेकेंड कार्टा को देखिले किंतु आप ऑब्जर्व कर दीटाकर डिस्टेंस आंक भीतर जो डिस्टेंस गैपटा पिला माने से डिस्टेंस गैपटा कांस्टेंट रोचे कांस्टेंट रोचे मु कौन पे पिला माने डिस्टेंस गैपटा कांस्टेंट कहली एटा टिके भलसे सुनो कारण ये दीटाकर स्पीड पिला माने कांस्टेंट आर जदि 74 किलोमीटर पर आवर रहे ये कार जदि 74 किलोमीटर पर आवर रहे जो आगुआ कारटा अछि सेटा भी 74 किलोमीटर पर आवर रहे ये आगुआ कार आ पछुआ कार भीतर जो गैपटा पिला माने हम केते देछि 27 मिनिट देछि बुझलडी कथा माने आगुआ जो कारटा अछि पछर जो कारटा अछि से दीटा कार भीतर हम केते देछि टाइम गैपटा हम देछि 27 मिनिट देछि एबे चलो क्वेश्चन पाकू जीवा सॉल्व करबा क्वेश्चन देछि गोटे बाइक राइडर सी कोना अपोजिट डायरेक्शन रो पिला माने टैक्सी आडू को आसुछि
এইটা ହେଲା ଏଇଟା ତ ଏଇ ଦିଟା ଗୋଟା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଇଡର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆମେ ଧରିଦେବା। ଏଇ ବାଇକ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରୁ ଆସୁଛି। କାର୍ ହେଇକା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି। ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ କଥା। ବାଇକ୍ଟା ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ସିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପ୍ରଥମ କାର୍ଟାକୁ ଦେଖିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଟା ଆଗରେ ଅଛି ସେ ଆଗ କାର୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପଛ କାର୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଭେଟ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଗ କାର୍ଟାକୁ ସେ ଭେଟ ହେଇକି ପଛ କାର୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ କରୁଛି ନା କେତେବେଳେ ଭେଟ କରୁଛି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭେଟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିବା କଥା ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଟାକୁ ଆସିକି ସେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବାଇକ୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ବାଇକ୍ର ଟିକେ ନାକୁ ଡିଜାଇନଟା ଟିକେ ନାକୁ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ କାରଣ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ଟା ହେଲା ସେଇ ବାଇକ୍ଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଭେଟ କରୁଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଟାକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟାକୁ ଭେଟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି କଥା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଭେଟ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଟାକୁ ଭେଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟାକୁ ଭେଟ କରୁଛି କେତେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିଟ୍ ଦ ଟୁ କ୍ୟାବ୍ ସିଟ୍ ବେଲେ 15 ମିନିଟ୍। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଟାକୁ ସେ ଭେଟ କରୁଛି କେତେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ କେତେ ସମୟରେ ଭେଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଟ କରି ସାରୁଛି ସେ କି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟାକୁ ଭେଟ କରୁଛି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କେତେ 15 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା ବାଇକ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସପୋଜ ବାଇକ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଟାକୁ ଭେଟ କଲା ତାପରେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇ ଯାଉଛି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟାକୁ ଭେଟ କରୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ସେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ବି ତ କିଛି ବାଟ ହେଇ 15 ମିନିଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଥିବ କି ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ କଥା ଆସିଥିବ କାରଣ ଦିଟାକ କାର୍ ଦିଟାକ ରନିଂ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଟା ବି ତା ରନିଂରେ ଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ବି ତା ରନିଂରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ କ'ଣ କଲା ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପ୍ରଥମ କାର୍ଟାକୁ ଦେଖିଲା ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିକି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ଉପରେ ଭେଟ ହେଲା। ସେଇ 15 ମିନିଟ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ବି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ କଥା ଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ହିଁ ଯାଇଥିବ କାରଣ ବାଇକ୍ ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିକି ଭେଟ କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟକୁ ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ବି 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଯାଇଥିବ ଅବଶ୍ୟ କଥା ଯାଇଥିବ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ପିଲାମାନେ 15 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବାଟଟା କେତେ ଟୋଟାଲ ବାଟ ହେଲା 27 ମିନିଟ୍ର ବାକି ବଳକ ରହିଲା କେତେ 12 ମିନିଟ୍ ମାନେ ଏଇ 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟଟା କଭର କରିଛି କିଏ ବାଇକ୍ କଭର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟଟାକୁ ବାଇକ୍କୁ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ 15 ମିନିଟ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି କଥା ମାନେ ବାଇକ୍ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ବାଟଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ସେ 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ବାଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ବାଇକ୍ର 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟା ନୁହଁ ପଛ କାର୍ଟା ସେ ପଛ କାର୍ର ପିଲାମାନେ 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ପଛ କାର୍ର ପିଲାମାନେ 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ। ବୁଝିଲେ ଏଠି କଥା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ ଏବେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲ ପକେଇଦେବା ପୁଟ୍ କ'ଣଟି ପୁଟ୍ ଯେତିକ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ପୁଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ତମାନଙ୍କୁ କହିଲି କାରଣ 15 ମିନିଟ୍ରେ କାର୍ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଯାଇଛି। ସେଇ 15 ମିନିଟ୍ରେ ବାଇକ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି କଥା। ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଲେଖାରେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ନାକୁ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଗାରେଇ ହେଇଯାଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏଇଟା ସିଧାରେ ଅଛି ଆଉ ହେଲା। ଦେଖ ତମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ବାଇକ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ କେତେ ମିନିଟ୍ ବାଇକ୍ର ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ଟା ସେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ବାଇକ୍ 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିଛି ମାନେ ବାଇକ୍ର 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର୍ର 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ। ବୁଝିଲେ କଥା। ଏବେ କାର୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କାର୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନା କେତେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ବାଇକ୍ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଯାଇଛି। ଏଇ ବାଇକ୍ର 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ କାହା ସହ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ କାର୍ର ପିଲାମାନେ 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଆପଣ ଓଲଟା ବି ଲେଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାଇକ୍ର 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର୍ର 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟ। ବୁଝିଲେ ଏଠି କଥା କାରଣ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ପିଲାମାନେ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନାରିଓରେ ବି ଇମାଜିନେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବାଇକ୍ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଯାଉଛି ଅବଶ୍ୟ କଥା ବାଇକ୍ର 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଅଛି ସେଇ 15 ମିନିଟ୍ରେ କାର୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ସେଇ 15 ମିନିଟ୍ରେ କାର୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟ କ୍ରସ୍ କରୁଛି କାରଣ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା 27 ମିନିଟ୍ର। ବୁଝିଲେ ଏଠି କଥା ସେଇ 27 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଟା ପିଲାମାନେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ କାର୍ଟା ବି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ପିଲାମାନେ 27 ମିନିଟ୍। ସେଇ 27 ମିନିଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ସେଇ 27 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ କିଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ବାଇକ୍ ଆସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି 15 ମିନିଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି କି ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନି ବାଇକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 12% ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି। ସିଏ ବାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ 15 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିକି 12 ମିନିଟ୍ର ବାଟଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତା ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଟା ଆସିଲା ସିଏ ଆସିକି 15 ମିନିଟ୍ର ବାଟଟାକୁ ସେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି। ବୁଝିଲେ କଥା ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇକ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର୍ର 12 ମିନିଟ୍ ବାଇକ୍ର ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ପକେଇଦେବା ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ବାହାର କରିବା କାର୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କେତେ ଅଛି 74 ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ନା ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କେତେ ଅଛି ହଁ 74 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଅଛି 74 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଇଏ ହେଲା 12 ମିନିଟ୍ ତ 12 କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ଯିବ 4 କାଟିଲେ 1 ମିନିଟ୍ ଇଏ ପିଲାମାନେ 4 କାଟିଲେ 4 3 କି 12
ଚାରି ସରି ସରି 3 କାଟିଲେ 3 ଚଉ 12 ଆଉ 3 କାଟିଲେ 3 ପଞ୍ଚା 15 ଇଏ ହେଇଯିବ 75 ଇଣ୍ଟୁ 4 4 ଚଉ 16 ଇଏ ରଖିଦେଲା 6 7 ଚଉ 28 ଇଏ ହେଇଯିବ 29 ସରି 39 ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 7 ଚଉ ହେଲା 28 28 ଇଏ ହେଇଯିବ ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ହେଇଯିବ 4 କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା କି 15 ମିନିଟର ବାଟ ଯାଇଛି ହେଇଛି ବାଇକ୍ର ପିଲାମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର୍ର ପିଲାମାନେ ଏତିକି ମିନିଟ୍ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଉଛି 5 ଠିକ୍ ତ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିଦେବା ଇଏ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ କେତେ 74 ହେଇଯିବ 4 74 4 ହେଇଯିବ 12 ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 4 7 28 2 ରଖିଲେ 8 7 ଚଉ ପିଲାମାନେ 7 ଚଉ ପିଲାମାନେ 4 ହେଲା 5 କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଉଛି ଏରର ବୋଧେ ରହୁଛି ଟିକେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖ ये पिलाने बाइक पिलाने केते बाटे जाइए बाइक आसिक ये जगह पहुंची बाइक जब ये जगह पहुंची केते मिनिट समय नहीं 15 मिनिट समय नहीं बाइक सीना 15 मिनिट समय नहीं कि कार पिलाने 12 मिनिट समय को बाइक पिलाने 15 मिनिट क्रॉस कर तो कार पिलाने 12 मिनिट बाइक रही तो बाइक पिलाने इज इक्वल टू पिलाने 15 कारण बाइक स्पीड बाइक एक्चुअली 15 मिनिट कार है 12 मिनिट तो 74 इंटू 12 तो ठीक तो थिला कोट असुविधा है तो पिलाने 4 काटिले 4 सॉरी 3 काटिले 3 चौ 12 3 चौ 12 3 काटिले 3 पचा 15 ये 74 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 आ गोटे किसी भूल है कि 74 इंटू 4 एट गो टू 5 ठीक अच्छे तो 4 चौ 16 एक रखना 6 7 चौ पिला 28 29 29 डिवाइडेड बाय 5 5 ले काटिले 5 पंचा पिला 25 5 नुआ पिला 45 तापर 5 दुगुणे पिला 10 59.2 कोटी गोटे भूल करथिले कि मु ना ठीक तो थिला सब ठीक थिला तो आंसर हो पिला ऑप्शन नंबर डी आउ तो बुझे दूसरी कारण टिके मु कोटी गोटे कैलकुलेशन मत भूल कर कि तुम ठीक थी देख ये सिनेरियो को आउ थे बुझे दूसरी देख यहीटा पिला है गोटे टैक्सी स्टैंड ये टैक्सी स्टैंड रे जिते प्रथम कार्टा पिला क्रॉस करुच्ची प्रथम कार्टा क्रॉस करके ये जगह पहुंची सेकेंड कार्टा पिला जिते क्रॉस कर भर पिला टाइम गैपटा के 27 मिनिट भितर टाइम गैपटा 27 मिनिट प्रथम कार पिला स्पीड के 74 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी सेकेंड कार स्पीड भी 74 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी जेहेतु स्पीड पिला कन्स्टाट तो ये जो टाइम रही भर जो गैप टाइम गैपटा रहा पिला कन्स्टाट सेटा कौन कन्स्टाट से कन्स्टाट टाइम गैपटा के 27 मिनिट को आम देछि कन्स्टाट टाइम गैपटा मुझे 27 मिनिट देछि एठी पिला गोटे बाइक आसला यहाँ गोटे बाइक आसला बाइकटा कौन प्रथम कार्टा क्रॉस कला जिते प्रथम कार्टा क्रॉस कर सेकेंड कार सह मीट कला से पिला केते समय लगे 15 मिनिट लगे यही 15 मिनिट पिला 15 मिनिट पछ काटा भी कितनी बाट आसो से 15 मिनिट पछ काटा के बाट आसो से 15 मिनिट बाट आसो यही गैपटा के 15 मिनिट फिलअप होगा आउ बड़ के अच्छे 12 मिनिट फिलअप अच्छे कारण 27 ରୁ 15 गला 12 ये 12 मिनिटा क्या सब पिला इक्वाल 15 मिनिट सह इक्वाल कौन 15 मिनिट इक्वाल कारण एक्चुअली पिला कारटा पिला सरी जो एक्चुअली बाइकटा पिला कभर कर कभर कर गैपटा कभर करते बाट कभर कर 12 मिनिट कभर कर 12 मिनिट कभर कर तो समय लगे 15 मिनिट समय लगे माने आम आपको इक्वाली पिला कहीपर गोटे बाइक रो 15 मिनिट इक्वाल टू पिला कार 12 मिनिट सहित माने बाइक 15 मिनिट जी बाट जाऊँगी गोटे कार 12 मिनिट ये बाट जाऊँगी एतिकी तो कथा कौन देख आपको जब आम क्रॉस करवा ये पिला के पिला देख बाइक पिला बाइक स्पीड तो आम जाने तो ये आम कौन लिखा स्पीड ऑफ बाइक इंटू 15 इज इक्वल टू कार स्पीड आम जाने कार स्पीडा के कार स्पीड है 74 इंटू 12 ये 5 काटिले 5 3 15 5 काटिले 5 चौ 12 तो ये के 74 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 आपको जब आम सल्व करवा ये के 5 सॉरी 4 चौ 16 ये जो 6 7 चौ 28 29 29 डिवाइडेड बाय 5 आपको पिला काटिबा 59.2 बाहर आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुझे कन्फ्यूज होगी कौन ना मत लगे बोधे मुझे क्वेश्चन भूल कर एक्चुअली मुझे ठीक थी चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन यही भाई क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखा मिले यहाँ मुझे एत समय बुझेली बोली ना एत समय मत लगे कि आपने पूर्व जो कनसेप्ट जो जानी ना ये क्वेश्चन आप मात्र चुटकी मारी करदे चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की गोटे मिनिट 9 नंबर क्वेश्चन चलो सल्व करवा पे आउ गोटे कथा 8 नंबर क्वेश्चन भी गोटे सर्ट ट्रिक अच्छी जो तुमने कह भी छाड़ कहीदे देख तो आंसर पे ऑप्शन नंबर डी हम देख जो ये क्वेश्चन आसबनी सब ना आर गोटे सर्ट ट्रिक अच्छी ये लिखिदे सर्ट ट्रिक এটা তো ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝେଇଦେଲି ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ମିଳିବନି ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କୋଉ ବି ଟିଚର ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକଟା କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଥିବ କି ଗୋଟେ ଦିଟା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦେଇଥିବ ବା ଦୁଇଟି କାର୍ ଦେଇଥିବ
বা ଦୁଇଟି ବେଳେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ପଚାରେ କହିବି, ଦୁଇଟି ଲୋକ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଦିଟାକ 10 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ବି 10 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ରନିଂ କରୁଛି। ଏଇ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିବ, ଟାଇମଟା ଗ୍ୟାପଟା ଦେଇଥିବ, କେବେ କେତେ ଦେଇଥିବ, ଆଇଦର ଦେଇଥିବ ମେ ବି 100 ମିଟର ଦେଇଥିବ, 100 ମିଟର ଦେଇଥିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟା ପିଲାମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଧାଉଁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକଟା ବି 10 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଧାଉଁଛି। ଦିଟାଙ୍କର ଟାଇମ ଗ୍ୟାପଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ଦେଇଥିବ, 100 ମିଟର ଦେଇଥିବ ଦିଟା ଟାଇମ ଗ୍ୟାପ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସୁଛି, ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ସ୍ପିଡ ଫିଡ ଦେଇଥିବ, ବା ଏତିକି ଦେଇଥିବ। ସିଏ କଣ ନା ପଛ ଲୋକଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନେ ମିଟ୍ କରୁଛି। ଆମକୁ ପଚାରିଥିବ କି ବା ଯୋଉ ଲୋକଟା ପିଲାମାନେ ବାଇକରେ ଆସୁଛି କି ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି, ତାର ସ୍ପିଡ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଥିବ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାର ହଉ ଲୋକ ହଉ, ଯୋଉ ଦିଟାକ ଧାଉଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡଟା ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ। ବା ସପୋଜ ଏଠି ପିଲାମାନେ କାରର ସ୍ପିଡ ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି କାରର ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମର ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହିବ। ଟାଇମର ଡିଫରେନ୍ସ କାହା ଟାଇମର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଏଠି ପିଲାମାନେ କାହା ଟାଇମର ଡିଫରେନ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ଟାଇମର ସହ ଆମର ଯୋଉ ବାଇକର ଟାଇମଟାକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ନେବା, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ସହ ଆମର କାହାର ଡିଫରେନ୍ସ ନେବା, ଯୋଉ ଲୋକଟା ପିଲାମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଥିବ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ, ତାର ପିଲାମାନେ ଟାଇମର ଡିଫରେନ୍ସଟା ନେବା। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ, ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନୋଟରେ ପିଲାମାନେ ମେନସନ କରନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ। ଆପଣ ନୋଟରେ ପିଲାମାନେ କଣ ମେନସନ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମଟା ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ନା, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଦେଇଥିବ ବା ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ପ୍ରଥମ ଟାଇମ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କାରଟା ଆସି କ୍ରସ୍ କରିବ ସେଇ ଟାଇମ, ଦିଟାକ ଟାଇମ ଦେଇଥିବ। ଏଇ ଦିଟାକର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ପିଲାମାନେ କେତେ କରିବେ, ଆପଣ ମିଟିଂ ଟାଇମ। ମିଟିଂ ଟାଇମ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆସିକି ମିଟିଂ କରିବ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଫର୍ମୁଲା। ମାକୁ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଏପଟେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ବାହାର କରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଯଦି ଆମକୁ ବାଇକ ପଚାରେ, ଏଠି ବାଇକ ପଚାରିଥିଲା ତ ବାଇକର ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ରହିବ, କାରର ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ, ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ କେତେ, ମିଟିଂ ଟାଇମ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମର କାର ସ୍ପିଡ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି, 74 ତ ଦେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଥିଲା 27 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଭେଟ ହେଲା ଆଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ ତଳେ ପିଲାମାନେ କରିବ ମିଟିଂ ଟାଇମଟା କେତେ, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ତ 74 ଇଣ୍ଟୁ ଉପରେ ରହିବ 12 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 15। ଇଏ କାଟିଲେ ହେଇଯିବ 4, ଇଏ କାଟିଲ 3, ସରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 4 ତିରିକି 12, ସରି 3 ଚଉ 12, 3 ଚଉ 12, 3 ପଞ୍ଚା 15, ତାପରେ 74 ଇଣ୍ଟୁ 4 ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ, 4 ଚଉ 16 6, ଇଏ ହେଲା 296 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 5, 5ରେ କାଟିଦେଲେ ଇଏ ଯୋଉ 5 ପଞ୍ଚା 25, 5 ପଞ୍ଚା 25, ତାପରେ 5 ନୂଆ ପିଲାମାନେ 45.2, ତ ଆନ୍ସର ହବ 59.2। କୋଉଠି ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ବେଟର ଜିନିଷ। ଫିର ବି ଆପଣ ବେସିକରେ ଗଲେ ତ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ବେଟର ହବ। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଢ଼େଇବି, ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ନା ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2-3ଟା ରଖିବି, ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଛି, ପୁରା 3-4ଟା ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲର ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଦେଇଛି, 4277 ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସେଲର ୱାଣ୍ଟ କରୁଛି ବା ସେଲର ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବ, 18% ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦେବ, 26%। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଏମ୍ପି ବାଇ ସିପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 100 ମାଇନସ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ। ଆମକୁ ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ଅଛି, 4277 ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ବାହାର କରିବା, ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବା, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ 118 ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ ବାଇ କ'ଣ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେତେ, 26 100 ରୁ ଯଦି 26 ଗଲା ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ, 74। ତ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4277 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 118 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 74 ରହିବ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା, କୋଉଥିରେ କଟିବ, ଆକୁ 2ରେ ଫାଷ୍ଟ କାଟିଦେବ, 2ରେ କାଟିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ, 37 ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ 2ରେ କାଟିବା, ଇଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, 2ରେ କାଟିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 2 5 10, 2 9 18 ହେଲା। ତ ଆଉ ପିଲାମାନେ କୋଉଥିରେ କଟିବ, ଆଉ ଯଦି କାଟିବା, ଏଇଟା କଟିବ କି ଆଉ 7 7 ଅଛି ନା,
753 7 10 ହେଲେ କଟି ମେ ବି କଟିବ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା 37 ଯଦି ଅଛି 37ରେ 3 ମିଶେଇଦେଲେ କେତେ ଯିବ 40 40 ଏଠି ପିଲାମାନେ 4000 ପାଖାପାଖି ଅଛି 4000 ମାନେ 100 ପାଖାପାଖି ଯିବ 100 କେତେରେ ଗୋଟେ ଯିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ 4277 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ଆନ୍ସରଟା ପାଖାପାଖି ଅଛି ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ସବୁଥିରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ 37 କଲେ 37 କେ 37 ହବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ 7 ହେଇଯିବ 5 ତାପରେ 37 ପୁଣି 37 କେ 37 ଇଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ କେତେ 20 7 ବଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ 37 ଅଛି ଇଏ ପାଖାପାଖି କେତେ ଯିବ ଯଦି 4 କଲେ 4 5 20 ତାହେଲେ ଇଏ ପାଖାପାଖି 5 ପାଖାପାଖି ଯିବ 5 କଲେ 5 7 35 7 5 ରହିଯିବ ତାପରେ 5 କରିଦେଲେ ପୁଣି 5 3 15 16 17 18 185 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 35 ବାହାରିବ ତାପରେ ତ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲେ ଇଏ ପାଖାପାଖି କେତେ ଯିବ 350 ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 37 350 ମାନେ କେତେ ଯିବ 9 ଗୁଣା ହବ କାରଣ 10 ଗୁଣା ହେଲେ 370 ହେଇଯାଉଛି 9 ଗୁଣା ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଯିବ ତ 9 ରହିବ ଏଠି 9 ରହିଗଲେ 350 9 କଲେ 9 7 4 ହେଲେ କେତେ 9 7 ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ 7 ଆଉ ଯିବ ନା ଏତିକି ଛାଡ଼ ଏତିକିରେ ଡ୍ରପ୍ କରିବା 5.9 ରେ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବାନି ନା ଆଉ କୋଉଠି ଯିବ 4 ହେଲେ 5 ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା 4 ହେଲେ 5 27 ସରି ଏଠି ପିଲାମାନେ 5 ଗୁଣା ହବ ନା 5 ଗୁଣା ହବ 5 ଗୁଣା ହେଲେ ଯାଇକି ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ 115.75 5ରେ କାଟିଲେ 4 5 20 ତ ଇଏ ପାଖାପାଖି କେତେ 185 ଯିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 35 ଯିବ 35 କଲେ 350 ହେଇଯିବ ନୂଆ ତ 59 ହବ ତ 1 ଆକୁ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଇଏ ବହୁତ କାଲକୁଲେସନ୍ ରୁହେ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ନମ୍ବର ନଥିବ ନା ବହୁତ କାଲକୁଲେସନ୍ ରହିବ ଦେଖ ଇଏ ଯୋଉ 115.59 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ରହିବ 59 କେତେ ଅଛି 59 ଅଛି ନା 4 ହେଲେ 5 59 ରହିବ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା 0 କାଟିଲେ ହେଇଯିବ 10 9 9 81 59 ଏଇଟା କେତେ ରହିଲା ରେ 4 ହେଲେ 5 କଟିବ 59 ରହିଲେ 115.59 115.59 9 9 81 ୟୁନିଟ୍ 0 1 ରହିବା କଥା ତ ये भाई ये भी नियरेस्ट होल नंबर लिखिଛି କ'ଣ କହିବ ଆକୁ ପୁଣି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବା 59 ରହିଲେ ଦେଖ 115 59 9 ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ 81 ତାପରେ 5 ହେଲା 3 0 5 ହେଲା 4 କେତେ 0 1 5 5 9 7 7 ଇଏ 5 तो 1 5 3 8 9 ये जो 11 ले 1 7 8 5 1 पिला 6 6 8 1 9 8 1 6 8 1 9 ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ କାରଣ ଆମକୁ ପୁରା ଦେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା କାଲକୁଲେସନ୍ ମୁଁ କଲି ନହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହବ ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲା ଆଶା ଆଦର୍ଶ ଆଉ ରତନ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ତାଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ଏତିକି ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ରେସିଓ ଯେତିକି ରହିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ରେସିଓ ବି ସେତିକି ରହିବ ତ 84,000 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 84,000 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5 3 8 2 10 10 0 0 କ୍ୟାନସଲ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଛି ଆଦର୍ଶ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଆଦର୍ଶର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆଦର୍ଶର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 3 ତ 8400 3 4 3 12 8 3 24 24 1 25 2 କେତେ ହେଇଯିବ 25,200 आंसर हम ऑप्शन नंबर डी 25,200 बहुत इजी क्वेश्चन थिला चलो ଯିବା नेक्स्ट क्वेश्चन की नले आउ तो टे कहि दो ना कहया कि तो काहे इजी क्वेश्चन थिला देखो 11 नंबर क्वेश्चन टा पिला मन देखिबा द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए आउ बी भीतर डिस्टेंस केते देछि 1560 देछि गोटे ट्रेन ट्रैवल करछि ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर and returns to the A at a uniform speed of 60 km per hour determine the average speed ଯେତେବେଳେ ବି average speed କଥା ପଚାରିବ ତମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ 2xy divided by x plus y ଠିକ ଅଛି ଏଠି xy କ'ଣ xy ହେଲା ସ୍ପିଡ ର ରେସିଓଟା ବା ସ୍ପିଡ ପ୍ରଥମ ସ୍ପିଡଟା ହେଲା x ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପିଡଟା ହେଲା y ପ୍ରଥମ ସ୍ପିଡ ପିଲା ମାନେ କେତେ ଅଛି 90 2 into 90 इंटू सेकेंड स्पीड अच्छे 60 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 60 है 150 हो 0 को 0 कैंसल 15 काटिले 15 100 को 90 200 को 12 1200 को पिला 72
72 आंसर बाहर ऑप्शन नंबर सी रे बाहर 1272 72। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ये जो एक्सप्रेशनटा अच्छी सिंप्लीफाई करिया कही आपको भलसे लिखिदे सिंप्लीफाई करवा देख 32 सॉरी 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 0.2 देख गोटे गोटे संख्या पर पॉइंट अच्छी तो सब तो पॉइंट जो कैंसल करदे ये रही के 32/4 प्लस 25/5 माइनस 12/2 ये पे मैंने काटिले 4 काटिले 8 ये 5 काटिले 5 5 2 काटिले 2 16 8 5 12 सॉरी 8 5 13 13 रु 6 गले के 7 ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी 7। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी द रेशियो ऑफ टू नंबर केते अच्छी 7 और 9 रेशियो केते अच्छी सपोज ए आ बी दीटा नंबर तांको रेशियो पे मैंने केते अच्छी 7/9 देछि इफ 20 एडेड करछे ईच नंबर जो सब नंबर पर 20 ऐड करछे ताले पे मैंने से रेशियो पे मैंने केते होउछि 9:11 9:11 तो मैंने भल से ऑब्जर्व कर पार्थ 7/9 अच्छी से बढ़ी पे मैंने के 9/11 7 पे मैंने के बढ़ी 2 बढ़ी तले भी 9 रे 2 बढ़ी ये 2 भैल्यू आमको के 2 भैल्यू आमको देछि केते 20 ताले 1 भैल्यू के 10 आम पचार ओरिजिनल नंबर दीटा ताले ओरिजिनल नंबर केते हबो ये जो 70 ये जो 90 तो ऑप्शन नंबर कोठी अछि 1 रे अछि ऑप्शन नंबर ए रे 70 और 90। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की A B together can complete a piece of work in X date. A alone can complete a work in X plus 3 days. B alone can complete the same work बा B से वर्क टा पिला माने सेम वर्क पिला माने कंप्लीट करबो गोटे मिनिट B पिला माने सेम वर्क को कंप्लीट करबो केते समय रे x प्लस 2 डे रे पिला माने कंप्लीट करबो हमको x रो वैल्यू पचारछ देखो बहुत पिला माने इजी क्वेश्चन एटा ई क्वेश्चन टा माने कहे गले प्राय मॉक टेस्ट पिला माने ई क्वेश्चन टा आसे जेते बेले ई भलिया क्वेश्चन देई तो माने सबले कोन करियो पिला माने आमर जो पचारिछि देख ये क्वेश्चन आस मैंने सब एक्स रैल्यूटा केमी बाहर ए इंटू बी माको एक्सप्लेन करी टिके पेसेंस रख माको एक्सप्लेन भी करी केमी ए इंटू बी केमी एक्सप्लेन करी देख एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी रूट ए पिला माने केते अछि एठी पिला माने ए अछि 3 ए हला 3 बी हला हमर केते 12 ठीक अछि एठी हला 3 इंटू 12 12 की 36 36 रूट केते 6 हबा आंसर एटा केमिति हला टिके भलसे बुझंतु देखंतु मैं आपन बेस एटा स्मार्ट ट्रिक कह देली स्मार्ट ट्रिक्स र फार्मूला कोन a इंटू बी रो रूट x हला हला एटा तो हमरा शॉर्ट ट्रिक गला हमें एबे चलंतु भलसे बुझिबा जिनसटा कोन हला देखो आमो पिला मन देछि a b मिसी गोटे काम को x दिन करंती a प्लस b मिसी गोटे काम को x दिन रे करंती a पिला माने के दिन करे a हमर करे x प्लस 3 दिन रे हमर a करे b पिला माने के दिन करे एक्स प्लस 12 दिन पिला माने हमरो बी करे ठीक अछि हमको प्रथमे एफिशिएंसी बाहर करिया पड़िबो आमे जदि एफिशिएंसी न बाहर करिबा ताले हमरो क्वेश्चन ही सॉल्व होबनी तो एफिशिएंसी हमें केमिति बाहर करिबा तो एफिशिएंसी बाहर करिया गले हमको टोटल वर्क ही बाहर करिया पड़िबो टोटल वर्क को भी बाहर करिया पड़िबो आपण टोटल वर्क जहां भी नहीं परिबे किछ असुविधा नहीं आपण टोटल वर्क जहां नहीं जदि एफिशिएंसी कंपेयर करे ताले आंसर ही बाहर पड़िबो किंतु से मेथडटा बहुत लेंथी हबो म आपण उठी भलो मेथड रे जाउची देखो आमको एफिशिएंसी बाहर करबो सपोज मु लेट नहीं जाउची ए हमर गोटे ए प्लस बी मिसिकी से कामटा गोटे दिन कंप्लीट कर दउचंती यदि ए प्लस बी मिसिकी जो कामटा ताको दिया जायची ताको से यदि गोटे दिन कंप्लीट करूचंती ताल से पिला माने आमर देछि कोन ना ए प्लस बी मिसिकी गोटे काम को एक्स दिन कंप्लीट करंती जो से जिंसरा से गोटे दिन कंप्लीट करचंती ताल टोटल वर्क केते हिजबो एक्स हिजबो कोन पे एक्स हबो कारण ए प्लस बी मिसिकी गोटे काम को एक्स दिन रे कंप्लीट करंती बुझले कथा लिखा ना ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन एक्स डेज जदि कामटा जदि मु ए के नै जिबी ताले ए आ बी मिसिकी से कामटा केते दिन कंप्लीट करिवे एक्स दिन कंप्लीट करिवे ताले टोटल वर्क केते हेगला एक्स हेगला कारण टोटल वर्क का कोंती एफिशिएंसी इनटू टाइम माने गोटे लोक पर दिन जेती काम करिवो आ ताको केते समय लागिवो सेही दिरा जदि हमें गुणी देला हमें टोटल वर्क पाइ जिबा कि नै टोटल वर्क हम पाइ जिबा तो टोटल वर्क पिला माने केते रहि जिवो एफिशिएंसी इनटू टाइम एफिशिएंसी हमें केमिति बाहर करिया पिला माने हमें टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कर दमा टोटल वर्क मु एक नहीं गली टाइम पिला माने केते अछि टाइम अछि पिला माने x अछि ताले पिला माने एफिशिएंसी केते 1/x बाहर पड़बो कि नै किंतु एठी पिला माने मु लेट मु नहीं गली से माने टोटल वर्क टा मु x नहीं गली जदि मु टोटल वर्क टा जदि x नहीं जीबी से माने x दिन काम करछन माने गोटे दिन से केते काम करछन ऑब्वियसली कथा x ही काम करछन माने a प्लस b को एक्चुअली केते समय लागिछ गोटे दिन रे काम लागिछ बुझिलो ना तो सेति पे मु टोटल वर्क टा जदि x नहीं जाए टोटल वर्क टा जदि मु x पिला माने नहीं जाए गोटे मिनिट टोटल वर्क टा को टोटल वर्क को एक्स नहीं आउछ
ଯଦି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କଟାକୁ ଏକ୍ସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଏ ର ପିଲାମାନେ ଏଫିସିଏନ୍ସି କ'ଣ ରହିବ ଯଦି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କଟାକୁ ଏକ୍ସ ନେଇଗଲେ ତ ଏ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବ ଅବଭିୟସଲି କଥା ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ର କାମ କରିବ ବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 ୟୁନିଟ୍ର କାମ କରିବ ଏଇଟା ତ କାହାର ଇଏ କରିବା କଥା ନା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନରେ କାମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ଏ ର ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ହେଲା ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ ବି ର କାମ ହେଲା ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାମଟାକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ହେଲା ବାସ୍ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆକୁ ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ଏତେ ଆଉ ପାଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଲି ବୁଝେଇବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ନହେଲେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ନା ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖ এই কোশ্চেনটা সলভ করতে এক্স র ভ্যালু ডাইরেক্ট বাহারি পড়ে সরিলা কথা দেখন্তু উপর পিলাମାନେ সরি পেନ୍ କଲରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଦେଖ ଉପର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଲା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ରହିଲା ତଳେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କମନ୍ ନେଇଯିବି କ'ଣ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12କୁ ଯଦି ମୁଁ କମନ୍ ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ଉପର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଯିବ ଉପରେ ରହିଯିବ ଏକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଉପର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର କ'ଣ ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ରହିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତଳେ ଏଲସିୟମ୍ ନେଇଗଲି ଉପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ କେତେ 1 ବାହାରିବ ତ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 ଇଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 12x ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3x এইটা ପିଲାମାନେ ଏପଟକୁ ପଳେଇବ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ସରି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 12 3 ପିଲାମାନେ କେତେ 15 15x ପ୍ଲସ୍ 12 12 କି ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 12 ପିଲାମାନେ 36 ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାରକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ କଟିଯିବ 15xରୁ ଏପଟେ ପିଲାମାନେ 15x ବି କଟି ଯାଉଛି କାରଣ 12 ସରି ଏଇଟା ହେଲା 12x ହେଲା 12 3 ପିଲାମାନେ 15x କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଗଲା କ'ଣ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆସିବ 6 ଆସିବ ତ ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲା କି ନାହିଁ 6 ଆନ୍ସର ଏଠି 6 ବାହାରିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଦେଇଥିବ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଯଦି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଶିକି ଯଦି ଏକ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଏକୁଟିଆ ପିଲାମାନେ କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ୟୁନିଟ୍ର କାମ କରୁଛି ଆଉ ବି ପିଲାମାନେ एक्स प्लस बी यूनिट जब काम करुच्ची पे फर्मुला कौन एक्स इज इक्वल टू बाय जो एक्स रैल्यू पे कौन ए इंटू बी पे रूट ए इंटू बी रूट यहाँ बीटा स्मॉल बी ए इंटू बी रूट यहाँ पे फर्मुला जब आप फर्मुला करेंगे बेसिक भी करेंगे आप जो मेथड सहज लगे करेंगे चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन की 15 नंबर क्वेश्चन पे गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छे 15 गुआपा 15टा पिजुली 15टा पिजुली को आप केते किणुंट 1200 टकर किणुंट किंतु बिकिला बेले ना 875 टका अधिक कर बिकुंट ठीक अच्छे ताल टोटाल आप केते बिकिले 100टा पिजुली को आप टोटाल केते बिकिले अवश्य कथा 1200 आउ है 875 1200 800 2000 तो 2075 टकर बिकुंट 2075 टकर आप बिकुंट तो यहाँ है सेलिंग प्राइस गोटे है सेलिंग प्राइस ठीक अच्छे देख प्रथम है 100टा आप पिजुली अच्छी 100टा पिजुली को आप 100टा पिजुली को 2075 टकर आप बिकुंट कितु किणिले के 1200 टकर किणिले ताको अधिक केते करछन्ती 875 1200 ये 800 केते 2000 2075 माने 100टा पिजुली को आप 2075 सेलिंग करछन्ती आमु पचाछि पर डजन केते टका पड़िबो ए जो 2075 इछरा केतरा कदळ दाम 100टा कदळ दाम 2075 टा हमर केतरा कदळ दाम 100टा कदळ दाम आ प्रति डजन पे केतटा कदली आसे 12टा कदली आसे तो आपको पे मल्टीप्लाई करें आंसर बाहर पड़ो देख जेहेतु ऑप्शन गुड़ा पूरा ठीक ठाक अच्छी तो आम अप्रोक्सीमेशन लगे पार भल से देख कहीं डायरेक्ट गुणी देवा सर बेटर हम देखो 2075 जदि 12 पे गुणा 5 2 10 0 7 5 35 ये के 4 ये 7 5 35 3 रखी 5 तापर पे 200 शून्य तापर ये के 3 2 2 4 तापर पे ये 5 7 0 2 0 5 5 0 3 2 7 0 4 ये 4 2 2 4 0 कौट गोटे भूल है बोधे गोटे मिनिट गोटे भलसे काल्कुलेट करदे मुझे एपटे को अनै देले गोटे मिनिट देखो डायरेक्ट ना डायरेक्ट पे पकातु 2075 देखो जदि 12 पे गुणिया 12 पंचा के 60 12 7 पे के 84 84 आउ है 6 84 6 के 90 9 रखी ना शून्य 12 शून्य शून्य हो 9 12 दुगुणे के 24 24900 00 को 00 कैंसल हो तो 249 कोटे अच्छे 249 ऑप्शन नंबर बी रे अच्छे बहुत इजी क्वेश्चन थिला चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की
ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ତ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଛି, ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ 3ଟି ସିଫ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି। 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି, ଫିର୍ ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଯଦି ଏ ବାଇ ବି ଥିବ ଆଉ ତାର ଓଲଟା ବି ବାଇ ଏ ଥିବ, ଆଉ ଏ ଆଉ ବି ର ପାୱାର ଯଦି 2 ଥିବ ଆଉ ବି ବାଇ ଏ ର ପାୱାର ହେଇଯିବ -2, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁମରେଟର ଆଉ ଡିନୋମିନେଟର ଯେତେବେଳେ ଓଲ୍ଟି ଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପର ଯୋଉ ସାଇନ୍ଟା ଥିବ ସେଟା ମାଇନସରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁତିକ ଭ୍ୟାଲୁକୁ 10/9 କରିବା। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା, 10/13 କରିବା, ସରି 10/13 କରିବା। 10/13 କଲେ ଉପରେ ହେଇଯିବ -7 ଇଣ୍ଟୁ 10/13 ଏଠି ଅଛି, ଉପରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ରହିଯିବ, 8 ରହିଯିବ, ଇଣ୍ଟୁ ଆକୁ ପିଲାମାନେ 10/13 କରିବା। 10/13 କଲେ କାରଣ ସବୁତିକକୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା, ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି, ଓଲ୍ଟା କରିଛେ ଯେହେତୁ -19 ହେଇଯିବ, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10/13 ଆଉ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କେତେ 2m ପ୍ଲସ୍ 18, ଯେହେତୁ ଶବ୍ଦ ସମାନ ହେଇଗଲା ସବୁତିକ ଆଉ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ନାହିଁ, ତ -7 ପ୍ଲସ୍ 8 -19 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2m ପ୍ଲସ୍ 18। ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କେତେ 19ରୁ ଯଦି ଆମେ 8କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଇଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ, -11 ହେଇଯିବ। -11 ଆଉ -7 ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ, -18 ହେଇଯିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ -18 ଲେଖିଦେବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ -18 ଲେଖିଦେବା, ବେଟର ହବ। ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଉଛି -18 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2m ପ୍ଲସ୍ 18 ପ୍ଲସ୍ 18 ଏପଟେ -18 ମିଶିକି କେତେ 36, ତ 2m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36, m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମାଇନସ୍ ରହିବ ହେଲା, m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -18, କୋଉଠି ଅଛି -18, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି -18। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର ଇଜ ନଟ୍ କୋ ପ୍ରାଇମ୍। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ ଆଉ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର ହବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ପ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କୋ ପ୍ରାଇମ୍। କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ଦେଖ ପ୍ରାଇମ୍ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 2ଟି ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍। 2ଟି ନମ୍ବର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ତ ନମ୍ବର ହେଲା 1, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଲା ସେଇ ନିଜ ନମ୍ବରଟା, ମାନେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟା ହେଲା, ମୁଁ ନମ୍ବର ନିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ନେଉଛି, ଯେମିତି ହେଲା 7 ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର। ଏଇ 7 ପିଲାମାନେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ। ଗୋଟେ ହେଲା ସେଇ ତା ନିଜ ନମ୍ବର ଯେମିତି କି 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ 1 ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ। ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ର ଡେଫିନେସନ ହେଲା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟି ପିଲାମାନେ ଡିଭିଜିବୁଲିଟି ଥିବ ବା 2ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ, ସେଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର। ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି 2ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯୋଉ ନମ୍ବର କେବଳ 2ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର। କୋ ପ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ, କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 2ଟି ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର ନଉ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଦିଟା ନମ୍ବର ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି 17 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି 18, ଠିକ ଅଛି। କୋ ପ୍ରାଇମ୍ କାହାକୁ କହିବା, କାରଣ 17 18 ଦିଟା କୋ ପ୍ରାଇମ୍। ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା କେସଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କର, 17 ଆଉ 18 ପିଲାମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କଟୁଛନ୍ତି, 17 ଆଉ 18 ପିଲାମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କଟୁଛନ୍ତି, ଅବଭିୟସଲି କଥା କାହା ଦ୍ୱାରା କଟୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ 1 ଦ୍ୱାରା କଟିବେ, କେବଳ 1 ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କଟିବେ 17 ଆଉ 18। ତେଣୁ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା କେତେ 1। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି କଥା, କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହେଲା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବୁଝିଲେ ଏଠି 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଇଥିବା କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ରେ, ଆଉ ସେଇ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ 1 ହିଁ ଥିବ, 1 ଥିବ। ମାନେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ରେ ଆମେ ଯୋଉ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିବା, ଯେମିତି କି 17 18 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି 15 16, ବୁଝିଲେ ଟି, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠି ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିବେ, 17 ଆଉ 18 ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କୋ ପ୍ରାଇମ୍। କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ଯେତିକ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ସବୁତିକ ହେଲା ପିଲାମାନେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍। ବୁଝିଲେ ଏଠି କଥା, ଯେମିତି 17 18 ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 82 83 ହେଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କୋ ପ୍ରାଇମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କୋ ପ୍ରାଇମ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସପୋଜ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା କୋ ପ୍ରାଇମ୍। ଯଦି ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ନିଏ, ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା 17 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 7, 17 ଆଉ 7 ପିଲାମାନେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହେବେ, କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହେବେ, କାରଣ 17 ଆଉ 7 ଏଇ ଦିଟା ତ ସହଜ ଡିଭିଜିବୁଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ କୌଣସି ବି କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍। କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କେବଳ କଟିବେ, 1 ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଟିବେ। ବୁଝିଲେ ଏଠି କଥା, ପ୍ରାଇମ୍ ଆଉ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ର କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା କୋଉଟା ଆମର କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେ 3ଟା ନମ୍ବର ଅଛି ବା ସରି 4ଟି ଅପସନ ଅଛି, 4ଟି ଅପସନରୁ 3ଟା ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଥିବ ଆମର କୋ ପ୍ରାଇମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା କୋଉଟା କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ କହିଲି, 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଥିବ ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା କୋ ପ୍ରାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତ ଏଇ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହବ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହବ। ଏଇଟା ତ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହବ, କାରଣ 19 ଆଉ 28, 19 ଆଉ 28 ଭିତରେ କୌଣସି କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଛି କି, ବା କୌଣସି କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି କି, ଜମା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ 19 ଆଉ 18 ପିଲାମାନେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ହବ। ଆଉ ଏମାନେ ପିଲାମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା କଟିବେ, ଓନ୍ଲି 1 ଦ୍ୱାରା କଟିବେ। ବୁଝିଲେ ଟି, ତାପରେ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ, 38, ସରି ଏଇଟା କାଟିଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାମାନେ 38 ଆଉ 82, 38
आउ 82 एई दुईटाक बोथ एक द्वारा कटिबे दुई द्वारा भी कटिबे आउ अलग संख्या द्वारा कटिबे कि दुई रे काटिले दुई के दुई दुई न 18 दुई रे काटिले दुई सॉरी दुई 84 दुई के दुई माने 19 आउ 41 ठीक अछि एमान पिला माने कहा द्वारा कटले गोटे एक द्वारा कटला गोटे दुई द्वारा कटला माने हमको दुईटी फैक्टर मिल गला को प्राइम केस रे दुईटी फैक्टर मिलियो माने ताले एटा को प्राइम ही नुह ताले ऑप्शन नंबर 4 ठाला पिला माने आंसर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन के 18 नंबर क्वेश्चन टा पिला माने अछि द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज केते 440 ए शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट जेते बेले सक्सेसिव रो केस आसे ना सब बेले मन रखंतु एबी मेथड लगेबे एबी मेथड कोन ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100 बुझलिटी कथा एबी मेथड हला एडा ए जगह आमे कोन पकेबा पिला माने केतरा सक्सेसिव डिस्काउंट देछि दीटा सक्सेसिव डिस्काउंट देछि केतरा गोटे ला 20% सक्सेसिव डिस्काउंट आ गोटे ला 15% सक्सेसिव डिस्काउंट ए जगह आमे पकेदवा कोन 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 20 15 ये केते हो 20 15 हो 35 माइनस दुई पंचा के सॉरी 15 दुगुणे 30 आ 300 300 बाय 100 300 बाय 100 गले 3 तो 35 रु 3 गले पिला माने केते रहबो 32 बुझले कथा 32 माने हमको पिला माने देछि कोन दीटा सक्सेसिव डिस्काउंट देछि माने ताले केतेरो डिस्काउंट देछि पिला माने 32 रो डिस्काउंट दिया होछि टोटल कॉस्ट पे जदी 100 हुए 100 रे पिला माने केतेरो डिस्काउंट दिया जाय 32 रो जदी हम डिस्काउंट दबा ताले पिला माने अमाउंट ताले केते हबो अमाउंट श्योर हबो पिला माने 80 सॉरी 68 हबो जदि भल से बुझे जिनटा को कारण पिला माने कौन करेंगे ना 440 लिखे इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100 करदे जहाँ बाहर से आंसर हो जमा भी नुह कारण देखो यही केस रे पिला माने डिस्काउंट देछि 32% रो तो 100 रे पिला माने 32 100 रु 32 कमी जाव ताले केते पिला माने 68 माने 100 रो वैल्यू हला 440 टा पिला माने कहार वैल्यू 100 रो वैल्यू जदी हुए ताले हमें पिला माने डिस्काउंट देले केते 32% रो डिस्काउंट देले ताले एक्चुअली पिला माने केते एक्चुअल ताको हमें केते टका रे सेलिंग कले एक्चुअल ताको हमें 68 पिला माने 68% ताको सेलिंग कले बुझले कथा आको जदी हम कैंसिल करबा ये 0 0 कैंसिल हो जिवो प्लान टाको 44 आउ हेला 68 8 चौ पिला माने 32 3 रखना 2 8 चौ 32 6 चौ 24 जुले ये जो 1 लो 9 9 तो 9 6 चौ 24 24 24 5 24 5 केते 29 2992 2992 जेते पिला माने एठी आ गुटे 0 अछि देखुछंत ना ए कोन गेला 299 अधिक 9 हेगला 2992 डिवाइडेड बाय 10 अछि तो गोटे पॉइंट लागि जो 299.2 कोठी अछि 299.2 ऑप्शन नंबर सी रे पिला माने आंसर बुझले कथा चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन के 19 नंबर क्वेश्चन टा अछि ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 25300 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पी क्यू आर माने 25300 अछि ताको हम डिस्ट्रीब्यूट कहा कहा मध्य करूचे पी क्यू आ आर मध्य करूचे आ पी आ क्यू रो रेशियो केते देछि पी बाय क्यू देछि केते 12/30 देछि सॉरी 20 देछि बा 30 में लिखि देले 12/20 देछि क्यू बाय आर केते देछि क्यू बाय आर पिला माने केते देछि 10 बाय पिला माने 9 देछि ठीक अछि एठी पिला माने अछि क्यू हैला 20 अछि एठी क्यू हैला 9 अछि हमें ताको 2 मल्टीप्लाई कर दबा ये केते गेला पिला माने 20 ये हे गेला पिला माने 18 एठी क्यू हैला 20 एठी क्यू हैला 20 पी हैला 12 आर हैला 18 हमहु से कहिछि क्यू रो शेयर केते ऑब्वियसली कथा जेते टंगार तांकर प्रॉफिट को हम सब प्रॉफिट को मिसे देले जो रेशियो को मिसे देले सेटा टोटल आउ आमे क्यू रो बाहर करबा माने क्यू इनटू क्यू रो केते अछि 20 इनटू 20 कर दबा देखंतु 25300 डिवाइडेड बाय पी केते अछि पी अछि 20 क्यू हला 20 सॉरी पी हला 12 12 20 केते 12 20 32 32 आउ हे गला केते 32 एपड हला 18 32 18 हला केते 50 इनटू पिला माने बा टोटल हमर बाहर 50 हम कहार वैल्यू कर क्यू रो वैल्यू पिला माने केते अछि क्यू रो वैल्यू अछि 20 मटी आउटे लिखि दो जनल पिला माने भाई अंडरस्टैंडिंग रे टिके कार कंफ्यूजन कम के हबो देखो एठी पिला माने पी रो वैल्यू केते पाई गले पी रो वैल्यू पाई गले 12 क्यू रो वैल्यू पाई गले केते 20 आर रो वैल्यू पिला माने पाइले केते 18 पाई गले बुझले ये तीनटा को जदी कंबाइन करबा तीनटा कर वैल्यू के पिला माने केते 50 ए 50 रो वैल्यू पिला माने हम केते देछि 50 रो वैल्यू देछि 25300 देछि बुझले कथा हेबे आउटे एपट साइड लिखि दबा बेसी करू आइ गला देखो 50 रो वैल्यू हम केते देछि 25300 देछि ठीक अछि एटी पिला माने देखंतु मो 50 रो वैल्यू जो 25300 रो वैल्यू को मो 50 पके देली हमु कहार वैल्यू बाहर करे छि क्यू रो वैल्यू केते 20 इनटू 20 कर देली बुझली कथा एथरो आई थिंक कांसेप्ट क्लियर हे जइतबो देखंतु 50 रे फर्स्ट द्विगुणा कर दबा देखो 3 दुगुणे 6 5 दुगुणे 10 एक रखनेला 0 2 दुगुणे 4 को 5 506 00 5 रे काटले 5 के 5 5 0 0 5 के 5 101 कोटी अछि सॉरी दीटा जगह 101 अछि सॉरी 0 5 के 5 आउ जो बोलते 10 5 दुगुणे 10 एटा है ऑप्शन नंबर 1 हला पिला माने आंसर
पूरा सॉल्व करे दरकार नहीं जेतिक जाए हमको आंसर मिले सेतिक आमे आंसर बाहर करदले चलिबा चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन तापर पिला माने आमे आ गोटे वीडियो रे शिफ्ट 2 को पिला माने डिस्कशन करबा आ गोटे वीडियो मु रिकॉर्डिंग करबी जोतरे आमे शिफ्ट 2 को डिस्कशन करबा हला चलंतु जीवा देखो 20 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी 20 नंबर क्वेश्चन ए पर्सन रिसीव सैलरी गोटे पर्सन सैलरी रिसीव कर 7,320 टंका सब मास रिसीव कर सेव कर 80% सेव कर दूसरी आमको पचार तार मंथली एक्सपेंडिचर के जदि गोटे लोकर सैलरी है 100 टंका से सैलरी सेव कर दूसरी 80 टंका जब से सेव कर दूसरी बढ़ुची के बा खर्च कर अभियसली कथा 20 टंका ही खर्च कर जो 7,320 7,320 ये 7,320 भैल्यू के 100 कारण टोटाल अमाउंट के 100 आम बाहर करें 20 भैल्यू बाहर करें 0 को 0 खत्म 2 रे काटले जो 5 5 रे काटिबा 5 रे काटले 5 के 5 केते बळिबो 23 बळिबो 5 20 कोठी अछि सॉरी सब तर 4 अछि 5 20 तापर बळिबो 5 दुगुणे 10 402 सॉरी 142 कोठी अछि कोठटा भूल करले कि मु गोटे मिनिट आउथरा कैलकुलेट कर दबा देखो 7320 डिवाइडेड बाय केते 5 हमरो सॉरी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 0 को 0 कैंसल एपटे 0 को 0 कैंसल 2 दुगुणे 4 3 दुगुणे 6 7 दुगुणे 14 1464 कोठी अछि 1464 ऑप्शन नंबर ए रे पिला मन अछि 1464 तो आई थिंक आपण मन को सब क्वेश्चन गुडा टी भलो से बुझा पड़िथिबो जदि मो एक्सप्लेनेशन आपण सतर भल लागुताय ताले गोटे लाइक करबे ठीक अछि देखा बा गोटे नुवा वीडियो रे जय जगन्नाथ जय हिंद।